Okay, hi everyone. See you again in this moment. Let me discuss about introduction to discourse analysis. Okay, well, in previous video, I discussed about discourse analysis in terms of the role in context of interpretation. So now I'd like to discuss about introduction to discourse analysis with some expert in discourse analysis and critical discourse analysis. Okay, nah untuk diskusi kita kali ini adalah introduction to discourse analysis and some expert in discourse analysis and critical discourse analysis with their own opinion or definition about discourse analysis itself. Okay, well, here the outlines are gonna be explained in this moment. Is the first is introduction of linguistic forms and function, and second one is the definition of discourse analysis, and the third one is the experts in discourse analysis and critical discourse analysis such as Brown and Yule, Schifrin, Panjic, Foucault, Cook, Norman Perclouch, and Harris. And the first thing is introduction to linguistic forms and language function. Okay, well, language function, there are two. The first thing is transactional and the second one is interactional. Okay, some functions for transactional is to serve in human affairs and to provide even a general set of labels for the principal function of language, resulting in vague and often confusing terminology. And the second point is language serves expression content and the transfer information through language. And kita bisa melihat dalam pengertian bahasa Indonesia bahwa transaksional untuk melayani urusan manusia dan memberikan satu label umum untuk fungsi-fungsi utama bahasa yang mengakibatkan samar dan terminologi yang sering membingungkan. Dan bahasa juga menyajikan ekspresi tentang konten. Dan yang terakhir untuk mentransfer informasi melalui bahasa. Nah, dalam konteks interactional to express social relation and personal attitudes. And the other point is ice breaking to get an attention from new people. Nah, untuk mengekspresikan hubungan sosial dan perilaku pribadi, untuk menyapa orang yang baru atau untuk sekedar memulai interaksi. Nah, inilah fungsi utama dari bahasa. Jadi ada dalam konteks transaksional dan interactional. Nah, definisi yang lain untuk penggunaan bahasa adalah to negotiate through relationship, peer solidarity, to exchange of terms in a conversation. Okay. Penggunaan bahasa adalah untuk menegosiasikan peran hubungan solidaritas, interaksi timbal balik melalui percakapan atau conversation. Nah, kita bisa melihat contoh daripada penggunaan fungsi bahasa seperti transaksional dan interaksional digunakan dalam kasus ibu menasehati anak. Contohnya, ibu menasehati anak menggunakan transaksional dan interaksional. Jadi pada konteks ini kedua fungsi bahasa tersebut digunakan. Di satu sisi menyampaikan ekspresi tentang konten terkait unsur-unsur dalam nasihat tersebut. Kedua, ibu juga berusaha untuk mendekankan diri ke anak. Nah, inilah konteks kasus yang menggunakan kedua fungsi bahasa tersebut dalam satu kondisi, yaitu transaksional dan interaksional. Nah, kita lihat di sini definisi what is discourse analysis. Okay, discourse analysis is the study of the relationship between language and context in which it is used. The second is discourse analysis is branch of linguistic units at levels above the sentence, text, and conversation. And the third one is discourse analysis is a broad
of peers developing interdisciplinary field concerned with the study of language use in context. Nah, kita bisa melihat dalam arti bahasa Indonesia, analisis wacana adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan konteks di mana ia digunakan. Yang kedua, analisis wacana adalah cabang unit linguistik pada tingkatan mencakup kalimat, teks, dan percakapan. Discourse analysis adalah bidang interdisipliner yang luas dan berkembang pesat berkaitan dengan studi penggunaan bahasa dalam konteks. Nah, those are three short definition regarding what is discourse analysis. Nah, mungkin kalian baru paham bahwa discourse analysis ini adalah bagian daripada ilmu linguistik yang fokus pada penggunaan bahasa konteks di mana ia digunakan. Nah, I hope this definition can help you to understand well what is discourse analysis. Okay, guys. Well, the third point is the experts in discourse analysis and critical discourse analysis. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menunjukkan definisi para ahli linguistik, ahli discourse analysis and critical discourse analysis tentang apa itu discourse analysis. Nah, take a look at Brown and Yule. Nah, Brown and Yule is born in 20 March 1947. He is a British linguist. Alright. Nah, discourse analysis based on Brown and Yule is committed to an investigation of what and how the language is used. We can have a look in bahasa analysis. Wacana dilakukan untuk penelitian tentang apa dan bagaimana bahasa tersebut digunakan. Nah, ini salah satu expert in linguistics from British. And the second one is Schifrin. Nah, kita bisa lihat script. Who is Schifrin? Okay, Schifrin was an American linguist who researched areas of discourse analysis and sociolinguistic. Jadi Schifrin ini adalah sociolinguistics dan discourse analysis. Nah, Schifrin take three prominent categories of discourse. First one is anything beyond the sentence. Ya, segala sesuatu yang ada di dalam kalimat. Okay. Yang kedua, how language in use, bagaimana bahasa digunakan. Nah, yang ketiga, a broader range of social practice such as technology, non-linguistic, and non-specific instances of language. Maka rangkaian praktik sosial yang lebih luas seperti teknologi, non-linguistik, dan contoh bahasa yang tidak spesifik. Nah, ini menurut Schifrin. Okay. Nah, yang ketiga, Penjic. Nah, Penjic kita bisa lihat dari nama beliau. Penjic merupakan kebangsaan Belanda. He is scholar in the field of text linguistic, discourse analysis, and critical discourse analysis. Jadi Penjic ini sangat paham dengan linguistik, baik itu discourse analysis dan critical discourse analysis. Tapi untuk kesempatan ini akan dijabarkan discourse analysis. Definisi discourse analysis menurut Penjic. Okay. There is a direct relation between discourse and social power, in which power is an abstract concept holding an infinitely important influence of people's lives. Ada hubungan langsung antara wacana dan kekuasaan, di mana kekuasaan adalah konsep abstrak yang memegang pengaruh yang sangat penting terhadap kehidupan manusia. Nah, ini menurut Penjic. Okay. Well, next is Foucault. Okay, this is Michel Foucault was a French historian and philosopher.
associated with the structuralist and post-structuralist movements, and also they define into sense of discourses. There are three. First thing is the large system of thought within a particular historical location. Jadi menurut Foucault, sistem pemikiran besar di dalam bagian histori tertentu. Yang kedua, discourses certain things such as thinkable, sayable, and regulating. Jadi hal-hal tertentu seperti berpikir, hal yang dapat disampaikan dan aturan-aturan merupakan rangkaian discourses. Dan dalam konteks yang ketiga, discourse analysis can be descriptive, largely linguistic, and critical, apply political power and society. Discourse analysis dapat bersifat deskriptif, sebagian besar linguistik, dan kritis yang disampaikan dalam hal politik, kekuasaan, dan masyarakat. Nah, ini menurut definisi dari Foucault, merupakan French historian and philosopher. Then Cook, Cook 1989, a professor of applied linguistics at the University of Reading, has experience in teaching English or TESOL in some other countries. Cook define discourse analysis. Discourse analysis examines how stretch of language considered in their full contextual, social, and psychological context become meaningful and unified for their uses. Analisis wacana mengkaji bagaimana rentang pertimbangan bahasa dengan sangat kontekstual, sosial, dan konteks psikologis menjadi bermakna dan menyatukan penggunanya. Nah, ini menurut definisi sederhana dari Guy Cook. Next, Pierre Cloch. Pierre Cloch is an emeritus professor of linguistics at Department of Linguistics and English Language, Lancaster University. Pierre Cloch is expert in discourse analysis and critical discourse analysis. Discourse analysis is based on a close examination of text, whether written or spoken. The characteristic of discourse analysis is textual orientation. Analisis wacana didasarkan pada pemeriksaan teks yang cermat baik tertulis maupun lisan sebagai karakteristik discourse analysis yang berorientasi kepada tekstual. Nah, ini menurut definisi singkat dari Pierre Cloch. Nah, yang berikut the last experts, Harris. Harris classify many things is discourse analysis, text and its social situation. Jadi menurut Harris, apa-apa saja yang bisa dikategorikan analisis wacana atau discourse analysis. Printed words, newspaper, letters, comics, billboards, stories, receipts, instructions, notice, leaflets. Jadi ini domain discourse analysis yang bisa dikaji secara analisis wacana. Nah, Harris merupakan American linguist yang punya pemikiran terhadap analisis wacana dan structural linguistics. Nah, itu beberapa ahli linguistik, analisis wacana dan analisis wacana kritis yang saya sampaikan pada edisi kali ini. Semoga the hope that can help you to understand well how is the discourse analysis based on the linguistics experts
and discourse analysis and critical discourse analysis. And this is the references for the content of our discussion today, or this session. And okay, well, guys, I hope this discussion about introduction to discourse analysis and critical discourse analysis regarding the opinion about the experts about discourse analysis itself. And thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like and share. I do hope this session much useful for you. Thank you very much for watching. Bye bye.